7 कोटी सँक्शन केल्यात अशें नेटान मुख्यमंत्र्यान सांगले खरे, पूण 3 म्हयने जावन गेले केपें पुलीस स्टेशनाचे बुन्यादीचो एक चिरो लागलेलो दिश्टी पडना। बेगोबेग केपेकारां खातीर पुलीस स्टेशन उबारात, नाजाल्यार आंदोलनाक तोंड दिवपाची तयारी दवरात, केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टान म्हटला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज केपी पुलीस स्टेशनाचो इश्यू जो आसा हो वाडत आसा, हो इश्यू कमी जावपाचो पळय ना। कित्याक म्हळ्यार हें जें केपेचें पुलीस स्टेशन आसा हें कितलोसो तेंप जालें अशेंच आसा आनी हें म्हणल्यार फंड्सा खातीर काम म्हणले कडेन आसा। जेन्ना टेंडर एक फावट 4 कोट्यांचो जालो त्या टायमार ताजो एस्टिमेट 4 कोट्यांचो आसलो आनी 4 कोट्यांचो टेंडर जालो, पूण आतां म्हणटात की GSIDCन तो सॉयल खंय टेस्ट केलो ना, म्हणटा आतां ह्या सॉयल टेस्ट केलो ना म्हण आनी 7 कोटी ताका जाय। म्हणटा हे पयशे कोणाले 7 कोटी दिते लास्ट लोकांले पयशे। जर GSIDC जर तुमकां हेजो टेंडर जर पळोवन तुमी सॉयल टेस्ट करून करना जाल्यार कितें फायदो जालो तुमचो? लोकांले पयशे तुमी वेस्ट करता अशें जालें। आज त्या पुलीस स्टेशन अर्द कोटी आसा, लोकांक हांगा साकून जवळ 1.5 ते 2 किलोमिटर पयस वचों पडटा, भाड्या गाडी घेवन वचों पडटा आनी गाडयेचे व्हेकल खंयी घेवन वचपाक पडटा। थंय सिनियर सिटीजनाक त्रास जाल्ले कडेन आसा। आज जेन्ना आमी हेजे बद्दल जेन्ना MLA जो आसा एल्टन डिकोस्टा हेका विचारले त्या टायमार तेणें सांगले कडेन आसा आतां आमकां 65 पिड्ड्यार जाला, आतां आमी थंय मोर्चे हाडटले आनी तो रोड ब्लॉक करतले म्हणून। आतां पळोवया कितपत जे केपेचे लोक आसात ते MLA जो एल्टन डिकोस्टा आसा हेका सपोर्ट करता ते आनी ते केन्ना म्हणल्यार हे रोड आडायतले आनी सरकार जाग जाता पळोवचें पडटलें। 2.5 years हांव सरकारान नोकरी हाडिता की हें केपेचें पुलीस स्टेशन ताबडतोब जावपा जाय म्हणून। आतां पयले सरकार कितें सांगता एस्टिमेट केलो, कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा एस्टिमेट केलो तो बिलो केल्लो। आतां एस्टिमेट केल्लो बिलो केलो अबाव केलो हें सरकारान चोवपाचें आशिल्लें। आतां लोकां त्रास जाता आनी ऑलमोस्ट लास्ट 5 सेशनाक हांव केपें पुलीस स्टेशन सरकारा दोळ्यार हाडा आनी लास्ट सेशनाक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलां आपण 7 करोड सँक्शन केले म्हणून। आतां हें सांगल्यार 3 म्हयने जाले, बट आज पासून थिंगसान एक चेर लय जालोलो ना केपें पुलीस स्टेशन। आतां म्हाका दिसता असलो टायम येतलो की आख्खी केपेंची म्हाका सद्या जे पुलीस स्टेशन लागता केपें वाठाराक, इट इज नॉट ओन्ली केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी, इट इज पार्ट ऑफ कुंकोली कॉन्स्टिट्युएन्सी, पार्ट ऑफ कुच्चोरे एंड पार्ट ऑफ सांगे। हे सगळ्या लागता। सगळ्यांनी म्हाका सद्दां लोकांक येवन तिका रस्ते बिस्ते बंद करपाचो सगळे केपें बंद करपा इतली परिस्थिती जाल्या आनी हांव सरकाराक म्हाका सद्दां एक हें दिता बाबा तुमी हें ताबडतोब केपें पुलीस स्टेशन काम चालू करे। त्या लोकांक त्रास जाता, एक पुलीस स्टेशन वचपाक आनी एक बस घेवन आनी एक मोटरसायकल रिक्षा घेवन ते पुलीस स्टेशन वचपाक पडटा। सो सरकार आय थिंक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज टू बी सिरियस विथ दीस एंड ताबडतोब कॉन्ट्रॅक्टराक ते टेंडर काड हें ऑल त्या पुलीस स्टेशनाक काम काबार करून म्हाका सद्दां लोकांक दिवं हँड ओवर करपाचें ना जाल्यार तुमी ना जाल्यार डेफिनेटली वील मेक अ प्रोटेस्ट एंड वी वील सी दॅट द गव्हर्नमेंट एक्ट्स इमिडिएटली। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी वैष्णवी साळगांवकर।